Oh. Ay ninitang TMX 125 nitang makababa makina nandin. Ayan. So, yun oh. Bala mo yaman may bukulat ne. Oh, kalinis. Oh. Puro original lang po yung ginamit natin ne. Gana-ganang gasket. Oh. Bala mo yaman may bukulat. Baka niyan tamo kalinis ne. So, start tayo ne. Oh. So, ayan na ne. Mabiyene naman po ne. Shoutout naman po kang Papa ne. Ayan, Papa. Papa, okay na yung motor ne. Ayan ha. Ayan, yapi na po itang makababa makina yan. Ayan, itang pepupalit primary clutch gear ne. Tapos clutch housing. Tapos tangkayang idle gear. Yapi na po yan. Nung iyong pagkilala ne, ako pala yung mechanic dyan. Pa-share na mo po yung kakatamang video. Pag-follow na mo po. TMX overall. Okay na. Ayan